Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil Maghliq al-Khatimil ma sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, alhamdulillah kami sendiri terus terang saja bapak saya dulu juga pernah menjadi rois Torekot, ya pusat Indonesia, seperti halnya mbah saya. Alhamdulillah mbah saya namanya Mbah Baidowi di Lasem. Itu beliau malah rois Jamiah Thorekoh pertama di Indonesia. Jadi kalau seandainya saya mendapatkan berkah Thorekoh itu, saya merasa ini beban bagi kami. Ayo dapat berkah tapi malah beban. Biasa kan, seperti kita dapat ilmu banyak, itu kan beban, bukan enak tok kan. Harus dijalankan karena amanah. Seperti hanya ya kita mendapatkan keluarga, istri atau anak begitu, ya enaknya bukan main, tapi kan itu beban juga, amanah. Alhamdulillah saya merasa ini ada amanah. Teman-teman, artinya kawan-kawan, artinya sahabat-sahabat yang bertorekot ini, makin kita harus terpacu. Harus terpacu untuk mengamalkan. Tapi torekot itu isinya yang paling pokok adalah tambah dekat sama Allah di hati. Orang itu nun sewu, kalau sudah ada sedikit tasawuf ya. Kalau orang ditanyai, itu jawabannya gimana? Ada orang tanya pada sampean, "Sampean seneng Allah apa enggak?" Itu mesti bingung kita. Kalau kita bilang tidak seneng, ya namanya kafir bisa. Udah seneng Allah gimana? Tapi kalau bilang seneng Allah, mana buktinya? Itu kan susah malah. Baru itu aja orang harus punya pikiran, harus ke torekot itu harus. Nah, soalnya kalau torekot ini kan bukti di hati. Dan Naksabandi itu terkenalnya adalah ngukir hati. Nakes itu kan maknanya kan hati. Bandi itu kira-kira ya maknanya ngukir. Bandi itu hati. Nakes itu ngukir di hati. Jadi hatinya nanti diukir sedikit sampai penuh Allah, tidak ada yang lain. Dan Allah itu sempurna, bukan Allah itu hanya yang nyepi-nyepi saja, ngawur aja. Allah itu ada di pasar, ya ada di mana-mana sudah. Di laut, di bumi, di langit, di mana saja. Bahkan nurnya saja sudah nampak. Allahu nurus samawati wal ardi. Sudah.
Kalau namanya Allah sudah penuh di hati, itu mesti ya, lihat saja orang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tarekat jangan sampai lupa dengan salawat. Mesti banyak salawat-salawatnya. Salawat-salawat tarekat itu banyak sekali. Nah, kalau yang biasa itu ya selawat-selawat biasa, Rena, apa, ada Naria, ada apa, ya Naria, ada selawat Badawi Sugro, Badawi Kubro. Mungkin berkembang juga selawat apa Masisiyah, biasa Masisiyah ya. Ada selawat ya asas, selawat tate. Tapi kalau selawat asas itu penting. Selawat asas itu gini ya. Sebenarnya kalau tahu Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil, Allahumma inni as'aluka binuri wajhikal karim alladzi mala'a arkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyil azim alladzi, ada begitu. Nanti ngeten nggih. Itu namanya selawat asas. Itu penting. Asas itu nanti ke ini biasanya ke apa ya, Naksabandi juga. Itu mestinya nanti kalau sampean tahu ada kitab yang dikarang Mbah Maimun namanya apa jenenge, Maslakut Tanasuk. Sayang dia bawa ini. Nanti kalau bisa ketemu lagi, saya bawakan Maslakut Tanasuk. Itu sampai yang namanya lakon asas itu penting. Asas itu pokok. Orang tahu, orang tarekat mestinya pakai asas. Tapi tidak semua. Jadi karena tidak semua ya tidak perlu semua, tidak perlu. Jadi orang-orang tertentu. Ini supaya apa? Hati kita menyantol betul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bilang lah, saya tidak tahu siapa itu. Pokoknya yang namanya zikir sama Allah, katakan kalau tidak ada nyantolnya Rasulullah, tidak akan sampai. Betul ya? Nggak akan sampai. Karena Rasulullah itu pokok. Ini saya kok tidak bisa ngomong macam-macam banyak-banyak dari saya. Yang penting saya ikut seneng tarekat berkembang, bahkan ilmu. Yang jelas itu ilmu yang pokok. Jadi pesantren di Indonesia, Jawa terutama yang saya tahu, mesti yang dikembangkan pertama adalah ilmu. Walaupun bodoh tarekat seperti apa siapapun itu, ilmu yang diutamakan. Kitab lah secara kasar nih, itu yang diutamakan. Kalau kita sudah jalan, insya Allah tarekat itu ya ikut jalan. Makanya orang sarang kalau bilang itu ya tarekat itu ya taklim itu. At-ta'lim wal irsyad itu tarekat. Karena kalau taklim tarekat insya Allah, taklim wal irsyad insya Allah tarekat itu masuk. Tapi kalau kalau tarekat saja tidak ada ilmunya, maaf, bisa dicari itu hanya kesenangan. Ya ini pertama boleh lah. Tapi yang penting nanti diisi ilmu, betul ya? Ilmu. Karena ilmu itu yang pokok, yang utama di dunia ini.
yang diturunkan oleh Allah di samping iman adalah ilmu. Karena tidak mungkin iman itu tebal, iman itu kuat, iman itu bercahaya, iman itu dipercaya, dipercaya kalau tidak ada ilmunya. Tidak mungkin, itu mesti ilmu tambah terus. Walaupun ilmu ini memang kadang-kadang tidak usah mondok. Yo sahabat-sahabat biyen rasa mondok itu yo ngalim-ngalim gitu. Bahkan Imam Syafi'i dari umur 10, umur 12 itu sudah ngajar, sudah luar biasa. Itulah Allah yang ngasih. Allah ngasih bisa saja ilmu itu dikasihkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita yakin saja Allah pasti rahmatnya tidak berkurang. Walaupun maksiat seperti sekarang. Makin tambah rahmatnya insya Allah. Mas, insya Allah makin tambah. Insya Allah, kita yakin saja Allah rahmatnya makin nampak. Terutama ini di Indonesia. Kita yakin di Indonesia ini memang negeri yang paling akhir insya Allah. Untuk perkembangan Islam, untuk perkembangan agama ini, cahaya Islam itu makin nampak di Indonesia. Ini yang kita harapkan. Yang penting kita dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baca selawat yang banyak. Mari kita baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalin qadru toha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslam fi madaz zamani. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja likulli hawlin minal awalil qatahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya mohon maaf nih nggak bisa lama-lama. Dari saya mohon maaf. Tunggu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haybata fi qulubil kafirin zalimin munafiqin fasidin hasidin wa sahbihi taslimin katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi qallat hilatuh
ورسول الله وسيلته أدى الهي إلهنا لكل يا الله الرحمة ورسول وسيلته ورسول الله وسيلته أدى الهي لكل كرم عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا قدوس يسر العز الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك السلامة سلامة في ديننا دنيانا اللهم قربنا إليك زلفى يا الله اللهم قربنا إليك زلفى اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إن هذا الدعاء منك الجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا ذا الحبل الشديد ومن رشيد أسألك الأمن المعيد والجنة من الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تأخذ ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقلبه سبحان من لبس المجد وذكرم به سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل نعم سبحان ذي القدرة الكرام سبحان ذي الجلال الكرام سبحان ذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم ردنا بما قضيت وعافنا فيما بقيت حتى لا نحب تعجل ما أخرت وتأخر ما عجلت اللهم يا الله اللهم ارزقنا يا الله قلبا دقيا نقيا يا الله خالصا مخلصا يا الله خالصا مخلصا يا الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم قوي إيماننا يا الله الله انصرنا يا الله انصرنا على القوم الكافرين يا الله انصرنا يا الله انصرنا يا الله انصرنا يا الله اللهم يا الله اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا الله اللهم اجعل التقوى زادنا يا الله واجعل التقوى زادنا يا الله اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة يا الله وعدنا في الدنيا من موجبة ندامة يوم القيامة يا الله اللهم خفف عنا ثقل الأوزار ورزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا الله جداد مشايخنا يا الله إخواننا يا الله من النار يا عزيز يا غفار كريم ستر يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وزارنا الكبائر الأمام فإنه لا يغفرها إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وافتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.